Hello. Namaste. مرحبا. Who are you? तुम कौन हो? من أنت؟ Who are you? من أنت؟ Who are you? तुम कौन हो? I'm friend of your brother. मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ. I'm friend of your brother. I'm friend of your brother. أنا صديق أخيكن. أنا صديق أخيكن. My name is Mukhtar. मेरा नाम मुख्तार है. My name is Mukhtar. My name is Mukhtar. اسمي مختار. What's your name? ما اسمك؟ ما اسمك؟ What's your name? What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? My name is Tausif. मेरा नाम तौसीफ है. إن اسمي توصيف. My name is Tausif. إن اسمي توصيف. My name is Tausif. إن اسمي توصيف.
Oh, I see. ओहे मैं समझा. Oh, I see. حسناً أرى ذلك. Oh, I see. ओहे मैं समझा. What you want? आपको क्या चाहिए? What you want? What you want? ما تريد؟ I want to speak with Mukhtar. मैं मुख्तार से बात करना चाहता हूँ. I want to speak with Mukhtar. أريد التحدث مع المختار. आप मुख्तार से बात क्यों करते हैं? आप मुख्तार से बात क्यों करना चाहते हैं? Why you want to talk with Mukhtar? आप मुख्तार से बात क्यों करना चाहते हैं? لماذا تريد التحدث مع المختار؟ Is a personal matter. एक निजी मामला है. Is a personal matter. هي مسألة شخصية. एक निजी मामला है. Is a personal matter. Is a private matter. एक निजी मामला है. Is a private matter. एक निजी मामला है. هي مسألة خاصة.